السلام عليكم، معكم أميرة بن ناصر votre expert nutrition Forever Living Algérie. واليوم جيت نحكي لكم على un sujet très important. Le sujet هذا هو la détox. أول شيء قبل ما نحكي لكم على les compléments alimentaires حيعاونونا في هذا la détox، نقول لكم d'abord c'est quoi la détox. La détox c'est tout simplement عملية إزالة السموم. هاد السموم منين يجيونا؟ يجيونا tout simplement déjà من التغذية تاعنا. المواد الحافظة، الملونات، لي بيستيسيد، دواوي تاني اللي ممكن نشربوهم ابخي ما يديروا ليفي تاعهم، ايغالمون لير كون ريسبير، وحتى تاني دي موفيز ابيتود كيما مثلا التدخين، هادوكا راح يجيبوا لنا سكون ابل دي توكسين للكور تاعنا او سموم. وهاد السموم عندنا دي زورغان في الكور كيما الكبد، كيما لانتستان، لابو، لي بومون وحتى الكلاوي اللي هما خدمتهم انهم يزيلوا هاد السموم. ولكن quelquefois هاد لي زورغان لازم لهم ان تي بو ديد لانهم يسون ديباسي. Et justement, Forever خمت في هاد البروبلème et elle nous a proposé une solution en cure de 9 jours اللي هو le pack détox. هذا le pack détox اللي قلت لكم عليه qui va durer 9 jours et vous allez avoir dans ce carton tout ce qu'il faut pour faire هاد la cure de détoxification comme il faut. حنفهمكم دوكا produit par produit كيفاش راح تستعملوا هاد لا كور et comment vous allez faire pour que هاد لا كور ان شاء الله elle va réussir à vous aider à atteindre vos objectifs. اول شيء نفكركم les objectifs تاع la cure détox. La cure détox عندنا 3 objectifs principaux. La première c'est نتعلموا ناكلوا احسن. La deuxième نتعلموا نتحركوا اكثر. ولا troisième نمدوا الجسم تاعنا une cure d'antioxydants مضادات الاكسده في هاد لي 9 jours باش نعاونوه يقوي المناعه mais aussi باش نخفافوا et aussi pour régler un petit peu les problèmes digestifs اللي يقدروا يكونوا. نبداو tout d'abord بلو برودوي برينسيبال لاتو تاع هاد لا ديتوكس اللي هي l'aloe vera. L'aloe vera c'est le cœur تاع la plante او هلام الصبر. هلام الصبر هذايا راح ناخذوا une grande quantité في la cure détox et ça va nous permettre de nettoyer. فريمون ننظفوا الامعاء تاعنا، الجهاز الهضمي، حتعاوننا لانها غنيه بزاف بالمضادات الاكسده، بالفيتامينات، بالمعادن اللي حنحتاجوها باش نعاونوا الجسم تاعنا pour bien se nettoyer. La pulpe d'aloe vera راح ناخذوا des quantités كبار jusqu'à 400 ml les 2 premiers jours, puis on va descendre à 120 ml les derniers jours. Elle va vraiment nous aider à avoir de la forme, à régler les problèmes digestifs, mais également à retrouver l'énergie اللي لازم لنا pour qu'on puisse pratiquer le sport. Le deuxième produit اللي حنحكي لكم عليه اللي كاين في هذا الباك c'est le Forever Lean. La composition تاعو elle est vraiment exceptionnelle. حنلقاو فيه الياف طبيعيه اللي يجيونا من قشور تاع اللوبيا او الفاصوليا البيضاء، يجونا ثاني من لا فوي تاع الهندي او لو نوبال، et également on va trouver هنا du chrome organique اللي هو معدن يعاوننا باش نكونتروليو لو نيفو تاع السكر في الدم. هذا le complément alimentaire il va nous aider à contrôler notre faim mais également à bien avoir une bonne digestion les 9 jours. On passe maintenant au troisième produit de le pack. Le troisième produit, c'est un produit qui va nous donner beaucoup d'énergie. حيمدلنا هاد الطاقة باش نروحو نديرو الحركة تاعنا أو لو سبور ديالنا، حيمدلنا الطاقة تاني باش ما نحسوش روحنا تعبانين في هاد لي 9 jours. اللي هو le Forever Term. Le Forever Term est composé de café, de thé, de guarana, فيه تاني فيتامينات من مجموعة با، et هاد الفيتامينات حيعاونونا باش يكون عندنا لو مورال وباش يكون عندنا تاني لينيرجي. الطاقة اللي حيمدلنا الفوريفر تيرم راح تعاوننا تاني لإزالة الدهون على شرط نتحركوا en même temps qu'on le prend. Passons maintenant au dernier produit تاع لو باك تاعنا اللي هما البروتينات. عباكم في هاد 9 ايام il nous faut des protéines pour éviter la fonte musculaire، يعني باش ما يحبطوش العضلات تاعنا. et en même temps لازم لنا الطاقه باش نديروا الحركه باش نتحركوا. Dans le quotidien تاعنا ناكلوا بزاف البروتينات الحيوانيه. Et justement في la cure détox qui est intéressant c'est ناكلوا بروتينات ولكن مصدر نباتي. دونك هاد البروتينات النباتيه راح نلقاوها في الديرني برودوي اللي هو لو ultra light. Le ultra light va contenir 24 grammes de protéines par portion. هاد 24 grammes de protéines par portion اللي bien sûr راح ناخذوهم على حساب اسكو تكونوا مرأة او راجل، et en même temps حناخذوهم plusieurs fois par jour à partir du 3e jour. حيعاونونا باش كي نديروا الحركه تكون عندنا طاقه، mais en même temps حيعاونونا باش نيفيتيو la fonte musculaire. L'énergie حتمد لنا هاد لو كومبليمون اليمونتير حتعاوننا vraiment pour atteindre l'objectif تاع نتحركوا اكثر. نكمل لكم هاد لا فيديو avec des petits conseils qui vont vous aider à bien suivre votre cure. Le premier conseil تاعي c'est de bien vous hydrater. ما تنساوش تشربوا الماء في هاد لي 9 jours. عندكم مينيموم 8 كيسان ماء في النهار، وما تنساوش تاني تكتبوهم عندكم في ليفري وين تنوتيو اشاك فوا تشربوا كاس ماء. Le deuxième conseil تاعي c'est par rapport à l'alimentation.
Le programme détox, عندكم une alimentation spécifique. Les 2 premiers jours, عندكم بعض الفواكه وبعض الخضر لازم تاكلوهم. Il faut les prendre parce que ça va vous apporter des vitamines et des fibres. À partir du 3e jour, vous avez les fruits et les légumes la journée, mais vous avez également des recettes à suivre. Les recettes les مكتوبين في الكايي sont vraiment délicieuses et je vous conseille de les suivre parce que vraiment, ça va vous apporter un contrôle à la fin, mais aussi les nutriments les تحققوهم. Autre conseil, c'est l'activité physique. لازمكم تتحركوا لأن la détox تجوز تاني la transpiration. Donc il faut vraiment bouger في هذه 9 jours, mais bien sûr, choisissez l'activité physique adaptée le corps تاعكم. N'allez pas faire une activité physique plus forte par rapport au corps تاعكم parce que c'est très important de bien sûr تحافظوا على المفاصل تاعكم وتحافظوا على صحتكم. Enfin, un autre conseil اللي نديه لكم هو de respecter la posologie تاع les compléments. مكتوبين exactement كيفاش تاخذوا المكملات والوقت اللي تاخذوهم. Donc خذوهم كيما مكتوب في le cahier et à chaque fois que vous prenez quelque chose, il faut le noter. Tout ça, ça va vous permettre de bien suivre la cure. Enfin, un dernier petit conseil pour les personnes qui veulent perdre le poids. Est-ce que vous savez que quand une cure détox, avant de faire un programme pour perdre du poids, ça va vous aider بزاف. لأن le fait de réduire ce qu'on appelle la charge toxinique dans le corps, ça va permettre de mieux perdre de la graisse même بعدا. Donc faites une bonne cure détox et entamez votre programme pour perdre du poids, ça va vraiment apporter les résultats la كنتسناوهم إن شاء الله. Voilà, maintenant que vous connaissez tout à la cure détox, je vous conseille de vous lancer. Faites-le en groupe, c'est encore mieux, comme ça vous allez vraiment vous entraider. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. En attendant, gardez la forme et faites une bonne cure détox.